जय जगन्नाथ नमस्कार। मु तपन तपन एस्ट्रोलोजी को आपण को स्वागत करुचे। चलित वर्ष वृष संक्रांति 14 मे 2024 मंगलवार दिन पालित हेब। एही दिन रवि नारायण बा सूर्य राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि वृष राशि को संचार करेंगे। यह गोचर में सूर्यंकर वृष संक्रमण बा वृष संक्रांति कहुए। सनातन बा हिंदू धर्म रे एही तिथि को पर्व आकार रे पालन करा जाए। भगवान सूर्यदेवंकर विशेष पूजा आराधना मध्य एही दिन करा जाय थाए। वृष संक्रांतिर विशेष पुण्यकाल दिन 10:50 ठारू संध्या 6:30 पर्यंत रहिब। वृष संक्रांति को दान पुण्य पई विशेष महत्व दिया जाइछि। धार्मिक मान्यता अनुसार संक्रांति दिन अभावी लोकंकु भोजन वस्त्र और धन प्रभृति दान कले विशेष पुण्य अर्जन होता है। यही दिन पवित्र स्नान कर सारी सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कले जीवन में आसुथिबा सब समस्या दूर हुए, शरीर आरोग्य लाभ करे बा निरोग रहे। सूर्यदेव कृपारू धन और ऐश्वर्यर वृद्धि घटे। वृष संक्रांति दिन गाई दान कले अक्षय पुण्य अर्जन करने सह मोक्ष मार्गर बाट मिलता है। कालपुरुषर द्वितीय राशि वृष राशि स्वामी हेउचंती शुक्र। संसारर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी रूप में शुक्रदेव को ग्रहण करा जाइअछि। द्वितीय भाव धन भावर अधिपति मध्य शुक्र एवं शुक्रंकर अधिष्ठात्री देवे हेले माँ महालक्ष्मी। गत मई 1 तारिख अन्यतम धन प्रदायक शुभग्रह बृहस्पति वृष राशि रे विराजमान करिछंती। शुक्र मध्य मे 19 तारिख दिन निज राशि वृष रे प्रवेश करुछंती। शुक्र एवं बृहस्पति मिलन में कुबेर जोग सृष्टि हुए, किंतु रवि महाग्रह प्रभाव उभय महाग्रह अस्त। तेणु उभय बृहस्पति और शुक्र फल देवाक असमर्थ हेबे। यार प्रभाव धन भावर अभाव हेबा सहित बाणी बा कथा प्रभावित हेब। कुटुंब रे कलह देखादेव। ज्ञानार्जन में मध्य बाधा आसिब। राजकीय कार्य विलंबित और विलंबित हेब। अपजस मिलिबार बहुत संभावना। वैदिक ज्योतिष नियम अनुजाई रवि और शुक्र परस्पर शत्रु। रवि कालपुरुषर पंचम जस और ख्याति भावर अधिपति और शुक्र द्वितीय भाव धन और ज्ञान भावर अधिपति। शुक्र राशि रे रवि शत्रुगृही एवं रवि महाग्रह प्रभाव उभय बृहस्पति और शुक्र अस्त एवं शुभफल देवाक असमर्थ। समग्र देश रे एही समय रे साधारण निर्वाचन अनुष्ठित हेउचे एवं निर्वाचन फल घोषणा हेब। शुभ ग्रह मानकर एभली विकल परिस्थिति एवं तेजियान ग्रह रविंकर वृष राशि रे अवस्थिति देशर राजनैतिक परिस्थिति को बड़ भयंकर करी गढ़ी तोलिब। निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करुथिबा बहु प्रमुख प्रार्थीगण पराजय वरण करने सहित आईन श्रृंखला रे बहुत बड़ समस्या उपजी पारे। नूतन नेतृत्व सृष्टि हेबार मध्य संभावना रही। एबे जानिबा 12 गोटी राशि उपरे वृष संक्रांति बा वृष मासर कौन प्रभाव रही। मेष राशि कालपुरुषर द्वितीय भावस्थ बलहीन तथा शत्रुगृही रवि और रवि प्रभाव द्वितीय और सप्तम भाव अधिपति शुक्र एवं नवम भाग्य और द्वादश भाव अधिपति बृहस्पति रवि महाग्रह किरण में अस्तमित और फल देवार असमर्थ। तेणु मेष राशि व्यक्ति धनार्जन में बाधा, परिवार अशांति, चिंताशील हेबे। जगी रखी खाद्य ग्रहण करेंगे, नचेत पाचन प्रक्रिया रे गंडगोल देखादेव। निज बाणी बा कथा को संयत रखिए। राशि उपर शनिंकर बैर दृष्टि पड़ुथिबारु उभय शनि और रविंकर प्रतिकार करणीय। छात्र छात्री माने शिक्षार ध्यान दियंतु। वृष राशि रवि प्रभाव तेजियान रहिबे। राजकीय बा सरकारी कार्य उद्योग सिद्धि हेब। निर्वाचन में विजय लाभ करिपारंती। गृह निर्माण बा जगह बाड़ी किଣା बिकार बेस किछि सुजोग अछि। अविवाहित मन में विवाह आशा संचार हेब। 4 गोटी ग्रह एकत्र रहुथिबारु वृष राशि व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जन करेंगे। छात्र छात्री माने अध्ययनशील हेबे। मिथुन राशि पूर्वर चली आसुथिबा कार्य विलंबित हेब। आशानुरूप फल मिलिब नाही। द्वादश भाव में 4 गोटी बड़ महाग्रहंकर समावेश व्ययभार बढ़ाईदेव।
ମିତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କମ୍। ଅଯଥା ଯାତ୍ରା ବା ଭ୍ରମଣ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ 4ଗୋଟି ମହାଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ରହି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଭାବକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ତୀର୍ଥ ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି। ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମଲାଭର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ରାଜକୃପା ପାଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଜାଗାବାଡ଼ି କିଣାବିକାରେ ବେଶ୍ ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମନ ବଳାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଲେଖକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ଲେଖକୀୟ କୃତିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମନ ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ତୁଳା ରାଶି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରୁ ଆଶାନୁରୂପ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବେ। ବିଛା ରାଶି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ମିଳିବନି। ଏ ମାସର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ବୃଷ ମାସର ଶେଷ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ। ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ସଫଳତା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର ନେଇ ଫେରାଇ ନଥିବା ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମକର ରାଶି। ଆୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି। ସ୍ୱବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପରୋପକାରରେ ସମୟ ନେବେ। ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା ଜାଗାବାଡ଼ି ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବେ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବସ୍ଥ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି। ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ। ଗୃହଠାରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ବିଧେୟ। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ। ଶୁଭକର୍ମ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ମନ ଆନମନା ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।